Hello, Safira. Halo Galuh. Are you ready? Okay, I'm ready. Let's start now. Dana Moneter Internasional, International Monetary Fund atau IMF kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. International Monetary Fund has cut again the projection for Indonesia economic growth this year. Melalui laporan terbarunya, IMF memangkas proyeksi menjadi 5,4% dari 5,6% sebelumnya. Sementara untuk tahun 2023, IMF tetap menahan proyeksi di 6%. Through its latest report, the International Monetary Fund cut its forecast to 5.4% from 5.6% previously. Meanwhile, for 2023, Maaf, Safira, bisa diulangin lagi nggak? Soalnya tadi agak macet gitu, nggak jelas suaranya. oh, okay. Am I audible now? Yes. Okay. Through its latest report, the International Monetary Fund cut its forecast to 5.4% from 5.6% previously. Meanwhile, for 2023, International Monetary Fund still holds its projection 6%. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sedikit banyak sebagai pengaruh dari pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan hilangnya nyawa secara tragis dan memicu bencana besar keterpurukan ekonomi di Indonesia. This reduction in the projection of Indonesia's economic growth is more or less the effect of the COVID-19 pandemic, which has caused a tragic loss of life and triggered a catastrophic economic downturn in Indonesia. Meski pemerintah telah berani mengambil paket kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi dengan baik, ada jaringan parut dan scaring effect pada perekonomian. Even though the government has dared to take a comprehensive and well-coordinated policy package, there is a scaring effect on the economy. Pandemi telah menyebabkan jaringan parut dan memperkuat kebutuhan untuk mengatasi tantangan yang sudah berlangsung lama, termasuk pemasukan pendapatan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal, tulis IMF dalam laporannya. The pandemic has caused scaring and reinforced the need to address long-standing challenges, including low incomes and shallow financial markets. The International Monetary Fund said in its report. Sementara itu, pertumbuhan 6% pada tahun 2023 akan banyak didukung oleh tingginya harga komoditas
global yang menguntungkan Indonesia, pelonggaran pembatasan aktivitas, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Meanwhile, 6% growth in 2023 will be largely supported by high global commodity price in favor of Indonesia, easing of activity restriction, and continued policy support. Lalu, peningkatan mobilitas dan lebih percaya dirinya Indonesia mempercepat akselerasi vaksinasi ke daerah-daerah terluar, tertinggal, hingga terpencil. Then, increased mobility and Indonesia is more confident in accelerating vaccination to outermost underdeveloped and remote area. Inflasi juga tetap lebih rendah daripada negara berkembang lainnya. Perekonomian yang maju pun memungkinkan Bank Indonesia untuk mendukung pemulihan melalui kebijakan yang akomodatif. Diperkirakan akan meningkat secara bertahap dalam kisaran sasaran inflasi pada tahun 2022. Inflation also remains lower than other developing countries. Developed economy also allows Bank Indonesia to support the recovery through accommodative policies, which is expected to increase gradually within the inflation target range in 2022. IMF merekomendasikan kebijakan utama yang harus ditempuh Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat. International Monetary Fund recommends the main policies that Indonesia must take to achieve strong economic growth. Pertama, pagu defisit anggaran menjadi 3% seperti sebelum pandemi. First, the budget deficit ceiling is 3% as before the pandemic. Hal ini akan membantu mengatasi bekas luka dari pandemi dan mendukung pertumbuhan jangka menengah. This will help overcome the scares of the pandemic and support medium-term growth. Oke, thank you Safira. My pleasure, Galuh. Thank you, Galuh. Yoi.